Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. L'on débat sur Kaleono, yulahiki harma ze plateau za Artemis et Marahanda, ama Marahanda harma husonao ne je ya mheshimiwa rais mzamani wa nchi ya Komoro Sambi mroki mahakama Lizimbabwe mimi sio Komoro kwa jua shango harma mahakama ujuyu namna je et de sonner liyo namna je mahakama Komoro wemro mahakama lo yabo hata leo Sambi yafanya mahamini na mezimiraru ya chukumlo Nane suala linu ngali wandupia kwa timru mtu shangaya henamna zanongo za jiri uzele zando le panza libiri jinji haku zanongo zinu zikanti harma madambili ani ngabo suala nabao la qualification wiyo waya suala la procedure ani procedure denzi ya ndobirao harma qualification wiyo Chizambia watangazaji nyumeni bano kwa ni hoji kale kosa ikao lizingarwa libaliwa kaya aba ha détourné kala isambi ha détourné bano détournement inungio harmai code pénal harmai matière ambao pénal spécial heni qualification itongeza wake poursuite ngabo élément zlo constitutif les éléments iso nga tsangani henge et délit yamba ikanti ye délit kao reproche wa Sambi yamba détournement yongi harma code pénal chabane détournement ino harma des conditions zakanti za détournement homdo détourner ngelazimo uranzi ou détourner kuna ujo détourner ilo tsko détourner en détention donc il y a des conditions d'ailleurs et détournement ngejo harma détention mando détourner chez hindo ngeo détourner kuna ujo détourner hindo atsukanisho mhononi ikado tarangalia iso daula kado détourner mapesa ila ministre des finances yakawa na mapesa ministre des finances ha yo hamba ikili ludwanin huda ka détourner akoda jojua ya ordonner ya dépenser mapesa cheka jaka ujo weke yonziro de kosa li reprocher wao raisi Sambi katika wao e conditions ya kisharia des éléments constitutifs anza tungeza zikenti singia bomro hafanya kosa kaija kanti kisharia ama mimi kile neleza abasa ino ngabo question ya éthique kililuha ka ministre des finances wakati lu afanywa ino hajaka rais wa daula yeka ja poursuivre ka njaelewa naye shikabo donziro hani zo afani hamwa de Sambi katubuliwa yaona hapa shia ngada docteur na ikililu habuliwa hapa shia wane lu hasi to enteno executor wa wakati kao ikililu haka rais yede panza umwinji abenge inuka ya kililu kaja poursuivre na Sambi poursuivre ikililu habuliwa de afanya malala o Sambi kaja buliwa yonga i heurteo ani ngai shangazao umuo wa heni mlikao ngena hekima ngabukaya zino gizo kinyume haruma tile sharia ba hamaze ma constitutif shangazi heurteo et conscience ni mzima das etina haja kamlo hasomo ko ja somo ha fana do fa droit ngati onokaya element hiyo kaitu kijakanti au mga tabihero ya abasa inu ngabo element ya saya haruma procedure huzamba ndo mahamine excessif ke sharia shamba mezimine na mezimine ho hati wa mezi mahamine ya kamili na mezi yongi onziro haku hakabano kango privé mru liberté galasma fanwa la investigation haraka idi on doit jouer les éléments zili yo harma charge or malheureusement kwa tsino ngozifanya haone makam raha kazafanya wegabo nungu shangayo kamduha privé liberté na wakabati utafiti ufanywa au ujulazimike haambiwa au haparo ni kiwazo ilonziro mjuma hizo pia dumando yakafungwa akafungwa ha acte administratif unilatéral yafanywa na secrétaire général wa ministère de l'intérieur nabano heni acte ya administratif lazimo idunge sharia yani kene base ya sharia acte irengwao na préfet secrétaire général ministre président lazimo i obéisse à un chambre de principe ya légalité et l'égalité il de charia dans des constitutions a aussi zarete zilio et principe ya légalité yo heni acte que lazima qui est conforme or au privé mru liberté inundo wekao ihatiziwa e juge aiche
au procureur et quand il y a enquête préliminaire. Chez juge AEC de l'Azimo, il y a privé liberté. Après 48 heures, il y a détention à enquête préliminaire aux gendarmeries. Avec Houja Léo, Mdukao, secrétaire général, Hatowa note, ou commandamo ancien raïs, il y a privé liberté, mais imine, Watinakaya, juge d'ordonné, yo acte kao yo illégal, na illégalité yo ki charia yo ba voie de fait. Yani voie de fait, yo acte arbitraire, acte kao, ge kinyume charia. Ili mana kanga ngamtse hombabi, kato ando lio warongo wao, wando watufana droit sha walo majuriste, waleza okarin tuanda sambia chililiwa la. Thumma la jamba kasambia chililiwa. Comment mjos mutima bekamin tuanda sambia chililiwa. Mimi ngamwano ngamfaniza ufanye disambia chililiwa. Sha hujarambe ukaya sambinga lazima rumiliwa voie de fait chililiwa katika mfungabo yo voie de fait yo ndongo nziro miki avocat yo nziro. Hujarambe ka na rirumie voie de fait. Inundo wekango illégal arbitraire. Rifungue sambi abunga rambe ukaya na rirumie arbitraire rifungue mlikao hafungua ki arbitraire. E karabana rirumie voie de fait abori kubali ukaya voie de fait rumiliwa yo hufungwa ika haki rumiliwa. Et quand il autorité léo, quel que soit administratif ou du joueur une décision arbitraire à fungo sambi, avoir kubali ukaya ou la konfunga hanungo sharia. Na singa ramba ukaya ou amfunga, et secrétaire général du ministère intérieur, il a acte illégal, arbitraire, manifestement contraire à la loi. Comment m'beko ha privé liberté yo? Ngarjo joueur léo ramba ukaya batolo acte arbitraire. Yani ona ketchazi mbia fanya university ngelewe ukaya kuna ujua usahemu ya fungulwa acte arbitraire yo kinyume ne sharia na bano fait de prince iyo définition hayo iyo acte arbitraire wege amstanja bumbabi ikata bakaya mtuko sione ukari tsahe sambia chililiwa ha fait de prince katika o fait de prince iyo ni acte arbitraire. Et quand on a reproché au ministre de l'Intérieur, on a dit à un secrétaire général, on a fait sambi. Je me dis, tifanawana mahamisomo tisumbabi sharia tifana mahashirinina ya experience leo kama tusomesi wadura na mda tupandikole abenge yono nziro au mruna na doktora sasa materino rajine kwa katwele wemba mimi aminukaya ngawe zonjua au ngawe zonjua no akerade oretize majuriste haumru kaonge na culture na tunde ataka kwa mbudo kakati juriste chele habuwezi yo hasomo haono ngia jua jatsange fikira shoti lapize wankazandaba no wanatuhamba woni msitahiyo zaidi ndo mara sanjani haukarongo wa haba hinde kajaba kinyume nizo mina haba ngutsaho la loi rien que la loi irumilwa na fait de presse inu violer loi avec ndo juriste wa kweli hamara sanjani kazo haba kinyume nizo mina haba ukariwanie sharia chirumilwa haukaenge sharia kachi stahilwa samika juka hafungwa ni secrétaire général wa ministère de l'intérieur yani mduga manga nguoro amanga botabiri kaleo mimi nielezo sharia leo de minga mlapiziwa na wabakaya wa ho watirumie ani watirumie voie de fait leo sabina fungula ndio faneze soinza chayo décision yo kaba fani wa pression kawa ndua manifester au kagalazimo sambi ya bénéficier de liberté provisoire il a fait des choses abasainu timaulu leo yojo irenga des juges chokarabeka ya administration wato décision ya fait de presse abori rumia il a fait de presse il a rihalali shaka yojo rumilwa katika ngarabauka ya fait de presse kino yojo rumilwa ifunge mndo ya kufunga sambi voilà arma et suala aussi bien moi font tenesaka ils font inu arma mimi tasawari kwa jonika tafsir nojina shay détournement ya mapesa kayo jua ikaya ukaya sambi kaja ka udetene kayo jua ou détourner de trop detene arma et forme des délais za droit qu'ils ont dépassé chaque délai za éthique 4 ans c'est énorme quand c'est pas quand même rionekaya trop c'est trop shoka leo ritsenare exige ukachililiwa harma fait de prince yo ani nungo tsesao namna tumba mpaka aukaya ikara bakana watola fait de prince
avoir kubali café de presse ino sharia na jujwa shurumilo diabo gardi mettons contradiction okabo tena avoir kubali implicitement ukakati sambia kwa ufungwa na fait de presse ile ka sharia na hiyo kanajua kubali ukaya secrétaire général wa ministère de l'intérieur ya towe acte quand on qualifié fait de presse ya funge sambi haukaya fait de presse iyo acte arbitraire. Voilà commentaire juste les fans maraba mitro afikama le mumunyabo no sukaya ya funga sambi tideza hamba sha funga sambi de secrétaire général au ministère de l'intérieur abange dunga nao na ukayanga sina mahaba ndibikama de juin juillet afansha conseil des ministres beti salam et porte-parole ya kimakati yao ahabila ukaya sambi ngujuhukumlo o muso homa ani yao ti procureur ti de hamba ti juge sha porte-parole gouvernement abango afiki ukaya zo komoro na wale ukaya hadisinu ishafunga sambi ti de mahakama komoro sha beti salama ni secrétaire wa hiye bazandani izonjo confirme bana doko ya funga handani sambi de secrétaire général wa ministère de l'intérieur yukawati mrulo mjeni mwizo on pia waone acte ikao de ya privé liberté ya président sambi na yule acte ilao ikao ila ngwa fait de prince oka acte ikao handani kajaka na droit wirenga et yabili ndio manifestement illégal oka ndio arbitraire, c'est un acte arbitraire donné kawati mnutsole wakaya privation ya dibaze harmo acte ya secrétaire général yongyo illégal amreje kawati mnu dunia no ko do fungwa même provisoirement harmo acte administratif. C'est toujours une autorité judiciaire et kama cadre et enquête préliminaire ou des gendarmerie na procureur et chef fois do uzifanya hata hiyo sharia shi cadre Chambo 24 heures plus 24 heures, il y a enquête préliminaire. Njumabo, bon obligé à un procureur, il dit quand on a cas éléments guizo, il a présenté dossier au et juge d'instruction. Le juge d'adjoint inculpé, il a poursuivi. Ici au ministère de l'Intérieur, secrétaire général, il a trouvé acte, a fait de prince. C'est une violation flagrante des droits fondamentaux, une violation flagrante des procédures. Mais surtout, il nous fait de prince. Il fait de prince, il y a les enros. Il y a acte arbitraire. Au Jaléo, il demande au Kaya, il acte arbitraire. Il disait acte arbitraire. Avant de couper acte arbitraire, il y a arbitraire. Il y a acte arbitraire. C'est le jour même, il y a acte arbitraire. Il faut que président Sambe. Raba, il y a des gens qui ont tabisha au Kaya. Mwakaelewa shaba lo confirmation au lumro wa kimahakama do Kaya shafanga sambi tideza hamba. Shanga pomba jiro jina shesi kitisho la zinukaya mdoha madawe wakawala ka rais wa dawla wala kaja kwa mdoha madami au mdoho mamshinda shula rais wa dawla hotinda tula bala batina kanuni za kisharia za mfunga au zile sharia shaplikewa shangio illegalement imdoha madawe wa wanili ya sharia shakomori na hamadawe bantipa ko karma yezi shodi shisha komori anirunga do kambuka wakati pour comme manifeste kata mwa daula udhamana wa daula ya Kaya il faut pas qu'il y ait de respect ani jem mada za hakimu wa mashashi ana limiti hakimu mi avocat samahani avocat zabiri avocat nguko fanya ngo ni kasta rongo wao Frida zaje no mimi nisema na jaba mfanya majuzi ya mwana Idris ya sanctionné wao ulobino mahakama mlange fanya geste ya utsanya basi hiyo tema avocat bana kisharia mwendezo ndo kisharia avocat il faut un ndongo shada mo mahakama manifestation manida ka possible quand ndo bonzibala wala des militaires des gendarmes do rito wabonze si c'est ka ufana sitting à l'intérieur wa hari mahakama au do rito wa bonze wewe ngabo kaina affaire politique lazima kiwa ndo politique do réagisse ngabo c'est parti politique ou lazima uzise ka pourquoi ou wa réagisse wa fana meeting ya wa fana réunion wa dénonce hiyo lazima fana waambe cho kama avocat kwa tujo nje ya madawa ikawa kwa constituelwa anokisho kaya kama sina droit ukaya avocat ya onakayo oya sina droit shinde sharia yafanya courrier au ya manifestation ya ubeshe ya swadu majuri au madhamana wa kimahakama juri ndai no bano avocat oyimdu la profession libérale yo ni ya mndu ikao harengwa ni mndu ikao nge concerné yo de sharia kelisha haba kelisha kansi kama mrudi mwenda hula itsaha kama ndenge nikiavoka mdu fulani yotiki sharia
kuna ujua urenga dawa ito kakujarengo epi bano wewe ngo bokaina faire politique wanzo maboka fanya Usi lazima kan politique shati kabila para sharia hulio nkabo sharia shibala mfeja baza baraka sharia heli sio bana baha hafumuki basi na sharia ani kawtse nno shinda yo dono si amboka anda dimo dono si da zindu ramba wano ni washana mneno jina kabatsi mlo josinda zinu kamna ngeze mtumambe ya kufanya kurie ya adresse ya exterieur mama da zinu ya vokawa ma voka kana ma vokawara ngwazifanya ngwanzi hao ngwa denoncer ngwa ile kaide joko utongeza senongozi ule solution ngwazifanya ngazinu mahamina uchifikiri kama nzamba ule oba kama avocado faransa ado mahore na ulohono wazanzi hawamba shati konoje kati tsambe yetu question ka avocat ou juriste ou non amno kiranya ranz kablia oka emprisonnement excessif ya dele sans jugement ngai heurteo heni conscience amzimanda singa zamba mimi ni sanongo wa ngamzam inuma hamine heni sa na interrogewa ngamzabo ngamabokaya zinongo ngazibira na itsi haki Maître l'Africain disons ba ukayabanga jarme ka yasambi wemrwa juo kabwa juo ba malauko ngawe juo ngawe juo ba encore sur là mkonti minji hao de mana bakau besi c'est très simple en tout moi les voilà même iskana parti politique ya OPEC na ifana 2008 da mina wana mardunga na ta 2016 la isambia ka candidat cha des candidats au cas où et candidature ya hende zilo donc miska candidat indépendant wakati candidature henda ya zilo hani sutone ne parti jua ne sutone abasa ino mimi wakati na sutone wa ne parti jua ika normal ukanti continue amitié ne parti peke refusione e parti peke ne parti jua ene bado akapeke pia ngwa mwe jua leo wakubali wadunga wenji chasi wenji kasamwe parti jua abasa ino 2017 wafanywa congrès njuani yanti bureau ilo yapo yido ende sai parti mimi ntina parti tina legitimité odohima enizajiri amwensi za kisiasa nturongo wa ntuanza jina mwaga mruario justement barua nikao yede atende ya legitimité parti leo yede lona legitimité okele hanti wani ni congrès mwe parti mimi ngami militant t'obligé de se kadoma na ntoni zone ntoni kiwazo ngami raia ngami militant simple militant mwe parti jo pourquoi du cadre indiqué que demande ntoni zo des orientations que vous avez parti je vous ai pas traitement que mimi ngami militant tout bien zine changaza wa komoro kaya leo ila popularité ya sambi ya hanio harme famille hanya jua aba mgongo duko registre ndake militant wa jua ukaya nge haranti wa ngujifio ani kamchum zila yakafikiru kale o zimvuza kana jua ani leo kabidi njombo bana baha antake marainya ojo washemeze tibuka zishawa shemeze wasimonzi yana bazinti haki holwa abayinu question ya siasa zabari ntu zifanya yongo jo honda mazama na parti jua wauzi sa kwa rainya wa parti jua oui tu les okaya wala zwana ge initiative ya action politique des partis jua de mazama na parti jua tunajua mimi ile ge initiative au nijibu suala ikao ntina dhamana wa action parti jua ngelazimu uzise idhamana parti jua ne bureau parti jua ngizo hapo au lazima amene sobe kama mimi amjuka solidaire na hini action ikao ngejo proposewa idecidewa ne parti jua mimi militant tuba ideo wala hali na kadorongo wana kadoga position sikana parti le parti na kujua chantina dhamana me parti jua na soala mauzi c'est secrétaire général kabla japa sala uzisa shande lukai yewo timdo mana wanu kaseti haho ulaweke dhamana somani ekati dorenga decision za hangu leo amju hujana takewa ukaya amrengo decision ntona e autorité wirenga shanga wana ila fursa yoshindwa convoquer madhamana wa muhadisi wa propose fikra za hao kwa paro ni fana aldawa we kajo para shawo wa paro propose ya jamani yo non ngabo raison zido jine kao bese du kanziro uzabeba para ma réunion au wa banijo kanyango ndo nusami mikanyanja wa proposer wao ne wao usika pourquoi hawizo wafanya ndio hizo fikira hili na hiyo haki mimi tunaambia kama disumeta ma decision kama jole ngao bali maana na bali uka wewe mru ngabo wanzani wa sambi ngabo joka ukana parti yao hala wayende kaja kubaliwa shaja ka usutene wewe anga wanzani woni mka amra mada leo ezindo sambi leo zitabuza zindo leo shikabidi kula mwasha kwa jenipara shorenge initiative ndio washanga wende wao pale wambia ingerefanyao bali proposition enisano na individuellement kama hadisi ama boje kwa sango zambao cha decision urenga ntuhanza mimi njeni accusewa kama nego decision ikao ntabilita wirenga sino amjo accusewa tena kati ya kwa njawaru wonotosha pale akaurongoa
hameto en difficulté kareni nungu haba ngutingo ari kaja karogole parti kaja voilà ce que mimi ngam kreni bangu kade on tu ngo watsa bakaya njaro mo njabo ni ndogo wenja bango harma ikasambi ronokaya ngabo wanajana abunga bangu wa parti jua wafanye vema le 21 août ifikiranu uparo hambi wayo au ngochona harma zirezo non tishia tambiwa ngam adere 21 août oui non c'est le 21 août quand on manifeste on doit wavangonje oui amzijua tamshangama arzadi saba kan la dika harma télévision et radio haiba discute bon yuko timdo tujoka adere harma manifestation pacifique ikao ya ueneza kaya katujibiwa au ngarkozao ezijirio ama pesa sami kakatu buliwa ya liberté ay katu de fanaze sonza yo haki yo kata besoin voilà mambio wotondo tawajua bahe gabandu wenji kwa tijua nongo azifanya tuamini kama chagama paroka jua et pourtant rappelé personnellement quand doit pour manifester donc les katika instigateur les kanja kaya jo détail do muhimu de dimanche quand doit vai na mnamba yondo enesekaya katu jibwa zijirio c'est tout est-ce que on va wa kuma da wana on va wa fanya marche pacifique namna jijo kandila ya banami non non on doit vai que vouloir marche pacifique katse le wando et quand on va faire marche yamba bon je dunga parti wa joni kazo orientation donc tu vas quand njeu quand tu kairiwe wende wa hoji emadomane kangwa ni kazo orientation hizo mimi amlindo ize conseil joto la ne parti tu vas quand même musitehi amsitehi madomana est parti donc ze conseil joto la qu'il naishia mchangama ia eleza juzi ukayangwa apelé on doit faire un groupe pour manifester donc ishia vumbu manifestation illégale comme manifestation en autorisation et quand c'est de wando ces manifestations déposées aux usines zikachukubaliwa donc ou wandugu vertu harma légalité yo mimi sina joni pale wanaenda mwa légalité comme mchangama kajazi para comme wasa kwa tuzi para chamo elezo ka mimi amjudunga ijukawe parti wa juha aminukaya ijufanyisha siku yona vaza ngonjo hizo ngejo disambavi yezini yoshindiwa wala mwembavi somani miti mchoi namna uhelo nao yo namna ambalika ndori site yankili ho ndika wazipanga zeno ngwizo ntomi kwa tuzifanya jo tuba kwa zifanya vongo aminuka ojo hundi hana marune amfikiri ametra amfikiri namna je nao hino wakati alikontore waza nwabiliwa ra Rwanda ezingirwan d'ici 2024 ngijao sambingivan ingonokaya iperdino karba kemna ata mamitsano mine usanganya ndongo mbili 2024 ngaijao 2024 bohinde aba election présidentielle zaza yo agenda yo tsolezano ka ujorege decision de parti du Watsindabe tsindawo ka candidat non somahani sindio ufanya analyse ya agenda ya parti du question candidature mambo position hai jua au lazima watoe en fonction ya calendrier hao les échéances hizo tindame mimi leo mirania tubai mwana wa parti jua cha retenir compte les facteurs hizo za agenda hiyo tinongo individuel na mimi tena winje hiyo ya parti parti de joni kazo orientation za ono kajo zo baro tili makandida ama député njene makamahini ujamba ifami sambi wanahahi mshahahi banotabia au makamahini non ndo yambia wana sambi ha famille njajo zambabano nju nyagutia mvuyo ulioko no comme tena na famille banga famille ya personnel nga famille politique chamba wana ndo mshahahi pia mtutawa uzakene subira bano nyezi mwe hanza ndo subira donc yule ndo nafasi wanda wae tundamba bio mjamba habari woni kanisa ndo mono wewe muhenda regularement simla odi yengine mna gestion ya bon katim nonondo yo normal kwa timu ya jufungwa mahamine kwa tina hukma kwa tina ya kimnono kama hadi hata kado zinji kani autorisation ja kililo wani kiwenda fanesu wa Dar es Salaam kajaniki wataba hadi usikiti hao ni tena honda possibilité na wakati kama tukubaliwa kwa wakati mu kubaliwa shikakubaliwa mimi henda regularement chomo henda mbabi wakati kama mwade mbabi bon kado ziha kati sihane covid wege haumuhifadhi njaka henda atama mashuhuri njaka henda kaja kaanza ni contaminer watu donc yona padaji jin gender donc tsika udivura mbabi atama mashuhuri njaka henda barada hamiso swala horiani asambi d'ici habilo 2024 ngoji panyarisho je ki candidat même si kutubala est parti du pendant au kaya na mi amé parti du avant amdi du soumettre à moi je parti du hama Juzia Bartene ma candidat moi ma député njenda candidat parce mimi sababu di soumettre à moi je parti jua wajuha bala menji rika bazimana metra fahami ya swala zima la sambi haukanga fanya maha
mine na mezimira ranziatilwa shibani batina mahakama kwa jaranza fikira zai harma zira jo temse bisikango na kalma au ikauka fikiri kusema kajoji sande bakati yozamba kabla jamaa mpango tu no tina nongo baso so mshukuria no nikai bahati ni rongo isha tina nongo maso siweleza tina kinyume mwanza nishie hakuna na urongo wako